kami toilet apa apa tuh bui hoda ko ini rogor hoda ko nda hai mesri no tu chance khela na jang class 10 hoja jor ki san hai mane kon maya jeng lapin to nam le abo te abo pan le nai oro ko den chara dong le tan kong nai oro ikon ni kan ni kong le oro pen khana ni bising ko ang di wana khana khoi dia khoi dina ang di wana ble Kalau bisa saja, kalau kita berpikir kita, kalau saja bisa ditabung, nong lesen mana, asal kita kau punya nong sekolah ni bagai tu kerja boleh karena hospital tu tiket tak boleh, lama tiket itu dua, asal apa, nong lesen mana, terus kalau kau orang ini kalau kau mendai itu kerja apa, tabung bisa deh, apa yang enggak, go, kenapa ni? Ya pintu semua yang lainnya. Abo building obo to no bokhok dang nai chi abo laptop ke mas besar ko nang nai pen khana di chap samay khana pen sarkari ya a nijeri nai pen no rok no nong pen khana no serai rok ni ni ba pokok ni huma tak satu ni pen mesin no ches mak ne umanya ti pen abo tu pen nai abo ni pa ko ta tini to ya bla bo to sarkari appointment le ni tap sakani nong muni na ma ya ble muni na putar norman ba fatla fatla no deman ba naine apna naine hi saka te saka to ne khana pen nai abo no room koita room pen na khana pai na or pai yadi ba ne ne me hale room kia na jam sar oi tar hode abo nai na khana pen kan khana rong bising na khana ko sai bising ko dinai আজকে আমি কিনবো গিয়ে এখন গিয়ে কিনবো Ibu sorokon, bawa sini dari sana, bawa sini dari. Lagi ke pancing ya. और तीनटा वो टाइम फॉलो ना और तीनटा लो और 4 2 6 3 9 তাই করো আরে জামা তো এটাতে ক্লাস হয় না Kita kelas hari, kita kelas mu, kelas ini jangan sampai kayak ক্লাস সাইড জায়গা মা আমার কথাটা শুন এই ক্লাসটার মধ্যে তো ওইটার মধ্যে ক্লাস হতো এখন তো দুদিন ধরে গেল ওটাতে jadi nyajur. লাগান উঠা করো এই কথা বিং বিং ওটা মান দে Ini kau mani ya. মানে বিভিন্ন ড্যামেজের একটা কথা এখানে উনি ছিল Ini mau pergi ke kasih konsol ya, ibu cekir. mo কানে বাইজালবাড়ি যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল অরনি চিনি সোलोंनाय से गरो जारा सोलोंनाय सिक्ला सिक्लिरो कचाराइरो दिनै हठातके लामाका सुमनि आं कायसा जागा बिदि थाइमानि हठातके नुहुरका एगा आं थाइसबायसा अमो स्कुल ब्लेके हांलिया अ स्कुल 7.5 কোটি টাকা বাজেট तुंका टेंडर प्रोसेस तुंका अमासना नखनाय एवं मो हार जत्न परीक्षा थाइबेका एवं स्कुल मिटिं थाइका अ पूरा बिल्डिं एवं मो सबायजांनाय एकाय ताबु फुंमानि समय बरं आरो फेन करे दिनै जत रुम थिनि पात्ररक बायके जों गुरिलायनाय लेखा 14टा फेन खोनानै बिसिङावनो 14टा फेन आं आंनि निजेनो पुजाबाय अब पाइप कापाय रिजांनाय ए ताय परे बंनि जे सुबिमानि न ताबु मत जेतो सबायजांनाय अमनो तला स्लेब रु 3 बायके नखुं रु बेराय रु बंनि सुबिजांनानै खोना बिसिङावनो का जेंनानि जों सुरुखायनाय अबनि बागै जे याफ्रि बिनि जिबन रमजांनाय एवं खाखलायो खोनानि बिसिङावनो सेरे प्रत्येकटा रुमावनो गरनि फेन माननाय एवं ताय सुति नगो सनि बा खानाबा सनि चिमि और चेंगजांनाय जेता मेटेरियल्स जतन गहने चिनि गरम गनां जे हेड मिस्ट्रेस बर दंगो एकाय चिनि अ स्कुल नायथक के तांनायनि बागै जों 8.5 কোটি টাকা मांखा मो दुताला बिल्डिं नै आपुर सुति न थेके सुरुकाय जतन हरन कम्युनिटी हरन म माननाय म ताबु टेंडर प्रोसेस दंगो मास नखाना इंजिनियर बे चालायका एकाय खाखलायो चिनि बायजालबारि साल कलकमा बिसि कलकमा जे स्कुलाव आमतेके केरें पुरुंगाय तंजांमानि हामियां कमानि म दातिनो चिनि अर परिनायरो बर कटाल बिल्डिं माननाय नुनि थाय खाखलायमा